8 फरवरी 2024 के लिए, उस दिन के लिए। इनमें ये सजाएं बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर आईनी है। इन्होंने मुअत्तल हो जाना है। जिस दिन पहले दिन ये पेश हुए किसी जज के बाद, गो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुझे इतनी ज्यादा तवक्को नहीं है, वो इसमें ताखीर जरूर करेंगे क्योंकि ये चीफ जस्टिस साहब का जरा रिकॉर्ड ही ऐसा है। पर ये पहले दिन 15 मिनट के अंदर मुअत्तल होना चाहिए। कल जो सजा हुई है साइफर केस में, उसमें तो ऐसी बात हुई है जो कभी सुनी नहीं, कभी सोचा भी नहीं हो सकती। वो क्या कि जज साहब ने कहा है कि बड़ी जल्दी हमने ट्रायल खत्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या आपकी कोई मजबूरी है? कोई मजबूरी वगैरह उनकी नहीं है, पर जल्दी ट्रायल खत्म करना है। और ट्रायल खत्म करने के लिए उन्होंने जो वकला हैं प्रोसिक्यूशन के, उनमें से 2 को सिलेक्ट करके कहा बेटा आप इधर आ जाओ, अब आप मुल्ज़िमों के आप वकील हो। और ये गवाह, ये प्रोसिक्यूशन के इस्तिगासे के गवाह हैं, इस पे आप जिरा करें इस तरह जिस तरह आप मुल्ज़िमों के वकील हैं। ये किस तरह हो सकता है? ये तो मिस ट्रायल, ग्रोस मिस ट्रायल हो गया स्ट्रेट अवे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसमें और इसमें भी जो मुल्ज़िम का दिफा है, जो स्टेटमेंट है, वो ली नहीं। वह इस्तिगासे को आप मौका देते हैं वो अपने गवाहान पेश करें, उन पे जिरा भी आप उनके फ्रेंडली लॉयर से कराते हैं जो उनकी तरफ है। और फिर मुल्ज़िम को जो 342 ये है ना, ये सेक्शन है 342, जिसके तहत मुल्ज़िम का बयान होता है। 340 है और 342, इसके तहत 342 में सारे ही उसको सवालात मौजू जो है उसके बारे में किए जाते हैं। ये 342 इसलिए है कि ये मुल्ज़िम का बयान है। इस्तिगासे का सारा मुकम्मल हो गया केस, अब मुल्ज़िम का बयान है। अब मुल्ज़िम का बयान आया तो उसके बगैर बयान लिए हुए आपने उसको सजा कर दी। उसके 2 मराइल अभी निकाल दिया आपने। एक मरला 382 का बयान, 342 का बयान, और दूसरा मरला कि उसने अपने गवाह जो पेश करने हैं, उसने दरखास्त देनी है कि ये रिकॉर्ड मंगाया जाए। अब कल के केस में जो कल था साइफर वाला, उसमें ना गवाह बनाने की जरूरत उन्होंने महसूस की जज साहबान ने, डिफेंस के, सफाई के, ना मुल्ज़िम का शाह महमूद का तो सिरे से लिया ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं किया। इमरान खान का जो रिकॉर्ड किया बयान, वो उन्होंने अपनी तरफ उसने पढ़ाया ही नहीं उनको, उसके दस्तखत ही नहीं है उस पर। अब ये तो चलने वाली बात नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात पे हो रहा है कि ऐसे वकला भी हैं पाकिस्तान में जो एक तरफ एक पार्टी के वकला हैं और उनके साथ एसोसिएटेड है, वो आके जिरा करेंगे मुल्ज़िम की तरफ से अब इस्तिगासे के गवाहों पे, और मुल्ज़िम को बगैर मौका दिए उसको सजा देंगे। ये दुनिया में कहीं तस्लीम नहीं की जाएगी। इससे जगज़ाई होगी पाकिस्तान की। इसमें जितने आर्टिकल बाहर लिखे जाएंगे सब जगज़ाई होगी कि ये कैसा मुल्क है जहां इंसाफ का ये पैमाना है कि मुल्ज़िम जाए को ये मौका ही नहीं दिया जाता। अब इससे असर हमारी मईशत पे पड़ेगा। कौन आएगा कहेगा कि मैं पाकिस्तान चलूं और वहां जाके इन्वेस्ट भी करूं, क्योंकि वहां तो अगर मैं मुल्ज़िम हो गया तो मुझे बगैर सुने, बगैर मौका दिए मुझे सजा भी कर सकते हैं। ये कुछ रियासतों की शोहरत बन गई हुई है और वहां लोग ये वहां तफरीह के लिए भी सयाह भी कम जाते हैं। इसमें
جو میں سمجھتا ہوں ضروری چیز وہ ہے ایک کہ یہ فائل جلدی ہو اور اس کی یہ 8 فروری سے پہلے اس کا فیصلہ ہو. یہ معطل کرنی ہے کہ اس کو چل سکتی ہے. یہ 8 فروری سے پہلے ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جن وکلاء نے کیا ہے کراس ایگزامینیشن آن بہاف آف شاہ محمود اینڈ عمران خان اور وہ ٹیم میں رہے ہیں استغاثے کی, ان کے خلاف تادیبی کارروائی ہونی چاہیے. اور جو یہ 2 جج صاحبان ہیں جنہوں نے یہ فیصلے دیے ہیں 342 کی اسٹیٹمنٹ کے بغیر موقع صفائی کو اپنے صفائی میں گواہ نہ بلانے کے, یہ 342 میں وہ کہتا ہے, اس سے سوال کیا جاتا ہے تم کو شہادت پیش کرو گے, ثبوت پیش کرو گے, ملزم کو کہا جاتا ہے. ملزم اس کیس میں یقیناً کہتا توشہ خانہ کے کیس میں کہ میں بالکل پیش کروں, اور میں یہ طلب کر رہا ہوں ریکارڈ, توشہ خانہ کا ریکارڈ جو جنیجو صاحب سے لے کے کاکڑ صاحب تک ہے وہ آپ پیش کریں. اگر یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہے, یہ ذرا غور سے سنیں, اگر یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ثابت ہو جاتی ہے 50 سال کے ریکارڈ سے کہ اسی طرح ہی ہوتا رہا ہے, سارے وزرائے اعظم, سارے صدور, سارے فارن منسٹرز وغیرہ توشہ خانہ سے اسی طرح گفٹ جو ملا اس نے عربی نے آپ کے ہاتھ میں دیا, آپ وزیر اعظم ہیں, آپ نے اپنے ملٹری سیکٹری کو دے دیا کہ اس کا ذرا تخمینہ لگاؤ کیا کاسٹ, میں نے کیا پے کرنا ہے اگر لینا, کیونکہ گفٹ مجھے ملا ہے پر میں یہ جائے گا ریاست کے ٹریجری میں توشہ خانہ میں, وہاں سے مجھے بتاؤ. وہ ایک کمیٹی بیٹھی ہے, کمیٹی اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ یہ قیمت لگنی, وہ جب قیمت لگ جاتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. یہ افسرشاہی نہیں قانون ایسا بنایا ہوا, وہ اپنے لیے بھی وہ کم ہوتی ہے, وہ آپ دیتے ہیں اور آپ کو کی وہ چیز ہو جاتی ہے. اب آپ اس کے بعد بیچیں اس کو جو مرضی کریں. مریم بی بی نے ایک BMW لے کے بیچی ہے توشہ خانہ سے, تو یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ بیچ دی. مسئلہ ہے کہ یہ پریکٹس 50-60 سال سے یہی پریکٹس چل رہی ہے. اگر یہی پریکٹس چل رہی ہے تو پھر آپ ملزم کو فوجداری میں سزا نہیں دے سکتے. کرمنل پنشمنٹ نہیں, ناٹ اے کرمنل ایکٹ, لا کے خلاف بھی ہو چاہے پر کرمنل ایکٹ نہیں ہے. کیوں کہ کرمنل ایکٹ کے لیے 2 ضروری آنسر, ایک منظریہ میرا ذہن ہو کہ میں یہ کیمرے توڑنے لگا, اور دوسرا میرا ان کیمروں کو توڑنا, وہ ایکٹ ہے. یہ منظریہ, یہ مائنڈ ہے. اب یہ جب دونوں ہوں گے تو جرم ہوگا. یہ ہمارے اتنے یہاں فاضل وکیل کھڑے ہیں, کسی سے پوچھیں. اب یہاں توشہ خانہ میں اگر یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہو جائے, یہ ثابت ہو جائے کہ ہر کوئی یہ لیتا گیا